سارے اولیاء وچ تو دس تے سہی لا تخف پکار پکار یا کون اچھی آواز رکھو سبحان اللہ امرو کر کے مخاطب سب اولیاء نو ایک قدمی حاضر ہی بول للکار یا غوث بغداد سنان وچوں کیڑا جتیا دس خہار یا کون یہ 12 برسا دے ہوئے غرقاب بیڑے یہ 10 جا غوث باجو عارف تار یا کون صاحبزادہ سید عرفان الحق شاہ صاحب نوشاہی قبلہ شاہ صاحب حضرت صاحبزادہ سید عرفان الحق شاہ صاحب نوشاہی مصر سے تشریف لائے ہیں اس تقریب سعید میں جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے ہم انہیں خوش آمدید کرتے ہیں کہتے ہیں جناب شاہ صاحب کو آپ صاحب کو زندہ باد بسم اللہ اج منگلو غوث دی بارگاہ تھی حسنی چنگ اج میرا تے آئے ہوئے نے اے کوئی قبیلہ چھوڑن اے لکھ داتے اے میرا فیض ولایت لوٹائے ہوئے نے کوئی کسر نہ چھوڑ کوئی کسر نہ چھوڑنا مگر اندر سکان الحب آپ فرمائے ہوئے نے عارف اچڑے بول سخاوتاں دے اے والمخدہ مقام سنائے ہوئے نے آپ دجلات ہیں گوائستے آپ کو سبحان اللہ ہماری بڑھڑی دے بیڑا برائے دجلہ تو پاس سکتا میں کیتا ہے آپ دجلاتے ہیں وہ گواہ اس دے 12 سالہ دے ڈبیاں تار دے اے تو کریم کریم یا کم تیرے او گنہارا دے کم سوار دے رہے پیر صاحب نے لکھا ہے کہ جڑے منکر غوث پاک دی شان دے او جڑے تیری درگاہوں ہو جان ردے او تے ہر جا پھر دے وہ تے ہر جا پھر دے خوار رہ دے اے رلن در بدر کوئی نہ انہا پچھدا لا علاج تے او بیمار پھر رہ دے
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात क्या अजब कशिश कोई शहर बगदाद अंदर अजब कशिश कोई शहर बगदाद अंदर लगे रहंदे मेरे मुतियान उधरे फहमो फिक्र ते सोच दे ज़ाविये सब रहंदी महर ओ जमाल भी जान उधरे कल्बो जिगर दे चैन करार सारे ओ दीन दुनी दे दो जहान उधरे इधर जारियां हिजर आजाद मानू आरिफ खुशी दे सारे सामान उधरे ए सुनिया चोरा नू कुतब बना देंदे ए सुनिया चोरा नू कुतब बना देंदे गौस पाक जा करम कमा दे ए कब्रों कट के मुर्दे कर दे जिंदा ए गुम मुंह थी जे फरमा दे ए हर गदा बन जावदा शाह जगदा मीरा खैर दा दान जे पा दे ए आरिफ गौस ने बड़े करीम वल्ला ए जेड़े बिगड़े कम बड़ा दे क्या कह रहा इस शाम में तेरे फिराक अंदर या मीरा वो पुकार रैया ए मेरा मीरा है बादशाह औलिया दा ए बज़म बज़म दे विच ललकार रैया फड़ के मीरा दी बा यकीन से थी वो खोजी आकबत अपनी सवार रैया आरिफ बली हाँ डाडी विच परऊं तेरे ओ तेरा नाम ले ले वो सीना ठार रैया ए वेख चढ़ तला गौस बगदाद दिया हर कोई बोल उठया बई बल्ले बल्ले ए कोई नहीं महबूब सुबहान जे आ ए मीरा अपने मकाम विच कल्ले कल्ले हसाब नसाब ते शर्फ करामता विच गौस रखरे हैं हर गल्ले गल्ले ए आरिफ वली जहान विच कई रखा ए पर गौसे जीलान थी थल्ले थल्ले सुभान अल्लाह ए क्या कहना ईसा खान तेरे इश्क ने मेरा दिल लाए डेरे ओ शबो रोज गुजरन तेरी चावां दे विच ए कदी सुन के फरियाद मत जोड़ फेरे ओ खला वेखना तेरियां रावां दे विच ए परती बन के मुराद दुआ नाई ए खबरे रिया कोई असर ना दे विच आरिफ हिजर दी तलखी ओ जला मारे ए हल चल मचदी दिसे सावा दे विच
اولیاء دے اگلے پچھلیاں دی پڑی بن چھڑ دے اے مالکا ملک عرفان دیا تو محبوب بھی ہے مختار بھی ہے اے مردے قبر تھی پکڑ اٹھا دے دیدہ ڈوبیاں بیڑیاں تار بھی ہے اس بہرے پریم وچ رڑ دیاں نو پھڑ کے شاہ وچوں لاندا پار بھی ہے اے برق حق تحقیق نہ شک کوئی اے دستگیر بھی ہے تاجدار بھی ہے اے میرا کرم فرما دے جب آکے میرا کرم فرما دے جب آکے صدقوں جدوں پکاریے میرا میرا یہ میرا سنن ایمان یقین محکم واضح زور تھی ماریے میرا میرا اے دلاں دکھیاں چین قرار آور او سینے کر کر ٹھاریے میرا میرا اے سانو خوف نہ دوتیاں دشمناں دا عارف پہلن کاریے میرا میرا نقشیاں چشتیاں وچ اے میرا پیر دیاں بلے بانیاں نے شرق غرب وچ کھام دے پے سبے غوث پاک دیاں پاک کمائیاں نے اس سے واسطے مسجدہ محفلاں وچ غوث دیا تم پائیاں نے عارف چوڑوے ولیاں دے وچ واللہ او میرا پیر دیا شانہ سوائیاں نے غوث کتب اخوا بے شک پر میرا جلائے مردے تو جلا کے دس جلائے مردے تو بھی جلا کے دس سبحان اللہ میرا چورا نو کتب بنا دسیا ذرا تو بھی آ کے بنا کے دس اے ڈبے بیڑے درائے سرکار میرا تو آ سامنے بیڑے ترا کے دس عظمت میرا دی ولی تے من بیٹھے عارف تو بھی اپنی منوا کے دس اجمیر بخارا سرحد چنگے اے پر شہر بغداد دا دکھ ہو رہے چشم کور قد لات نو ویکھ سکے چشم نور جو ویکھے او اکھ ہو رہے یہ گلی لگ دیا جان دیا ولی کر دے پکھ پکھ اے میرا دی پکھ ہو رہے یہ ذرہ ذرہ بغداد دا ماہ تابا ہر ہر ککھ عارف ایتھے ککھ ہو رہے پیر صاحب لکھتے نے بسم اللہ واہ عظمت غوث بغداد دیاں
दिया बाबा अज बताओ बगदाद दिया रोम शाम अंदर गौस गौस होंदी शर्क गरब दिया महफिला मजलिसां विच खास आम अंदर गौस गौस होंदी की शुमार दसा नगर नगर अंदर सुबह शाम अंदर गौस गौस होंदी ओ दाद रस ने आरिफ सरकार मीरा दाद रस ने आरिफ सरकार मीरा हर हर काम अंदर गौस गौस होंदी इज़राइल नु पकड़ मुख्तार मीरा कहिए थोड़ा ऊंचे आवाज से इज़राइल नु पकड़ मुख्तार मीरा यार कड दसियां रूह तली विचू सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ठीक है सुभान अल्लाह नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा अशदुल मिसबाह साहब जे तू चाहना है कुर्ब हकानी जे तू चाहना है कुर्ब हकानी ते बन जा सक मीरा दा शरफ रखेगा कुत्ता पेर पिरागा सुन फरियाद पीरा दया पीरा हो सुन फरियाद पीरा दया पीरा तका देना ए मैनो शर्म दते रब तैनू ते खिदमत गारा पकड़ लिया दे जी खिदमत गारा पकड़ लिया दे औगण हारे नकारे बड़ा सारे तकबीर मौसा कुतबा दे सिर मीरा मौसा कुतबा दे सिर मीरा कदम मुबारक तरे कदम मुबारक
حضور سیدی مرشدی حضرت پیر فرق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر اس میں پیش کرتا ہوں. غوث پاک کا ارشاد آپ نقل فرما رہے ہیں. صدا دیسی چمکارے او میرا دے غروب نہ ہو سی صدا دیسی چمکارے واہ میرا شیر سارے مل کے پڑھ لو. واہ میرا شاہ شہادہ واہ میرا شاہ شہادہ سید تو ہی جہاں محبوب ربانی کہ میں نیوا میرا مرشد اونچا نیوا میرا مرشد اونچا اونچیا دے سنگ لائی صدقے جاوائے نہ اونچیا تو جنہ نیویا نال نبھائی ہو پلیاں 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 در پر کھلیاں رگ 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 وچ تلیاں نوشہ پر نگاہ نہیں کردا کچھ پرواہ نہیں ولیاں کچھ پرواہ نہیں ولی. ماشاءاللہ 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ نوشہری، نعرہ حیدری. سامعین عزیز وقار ماشاءاللہ حافظ صاحب نے اس محفل پاک کو عرس پاک کی محفل کو جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی رونق بخشی ہے اور اس محفل اس عروج پر پہنچ چکی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان سبحان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. Anyway, my brothers and sisters in Islam and in the Silsila Nushahiyah, our respectable scholar of the Ahl Sunnah wal Jama'ah, Alhamdulillah, Hazrat Allama Arshad Misbahi Sahab has traveled all the way from Manchester. He will be delivering a speech in English after a speech that's been delivered in Arabic. Samini Aziz Waqar, Meri Murad, Hazrat Sahibzada Sayyid Irfan al-Haq Shah Sahab Noshahi Damat Barakatum al-Aliya, جو حضور قبلہ پیر صاحب کے بانجے حضرت صاحبزادہ سید منیر شاہ صاحب ان کے لخت جگر ہیں. تو یہ حضور قبلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق آپ کے تعاون سے آپ کے ارشاد پر آپ کے حکم پر جامعہ الازہر مصر میں اپنی پی ایچ ڈی جو ہے اس کو مکمل کر رہے ہیں, اس میں مصروف ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علماء کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. یہ مختصر وقت یعنی عربی زبان میں جو ہے 10 سے 15 منٹ تک جو حضور شہنشاہ بغداد میں جو ہے, اور یہ اسپیشل جو ہے وہ اس عرس پاک کی تقریب میں شرکت کے لیے شمولیت کے لیے وہاں سے سفر کر کے آئے ہیں صرف اس عرس پاک کے لیے. اور ابھی حال میں ہی 2-3 ماہ قبل ہمارا جو قبلہ پیر صاحب کے ساتھ ہالینڈ کا حفصہ دورہ ہوتا ہے, اس میں بھی آپ حضرت صاحبزادہ سید احسن شاہ صاحب پیر سید احسن شاہ صاحب شراف النشئی, یہی ہمارے نوجوان ابھرتے ہوئے علماء ہیں جن کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. The ulama are the inheritors of my religion, of the nubuwwat. They are the ulama. They are the ulama. It's not written about the Naat Khans, I'm telling you. Reading a Naat is very good. Lekin, you know what the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who are the inheritors of my nubuwwat? They're not prophets, but inheritors. Al-ulama warasatul anbiya is the ulama, the knowledgeable ulama, those who practice also. So Allah tabarak wa ta'ala in ka sayatan دیر اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے. میں ان کی استقبال کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویلکم کے لیے کہ وہ اتنی دور سے تشریف لائے مصر سے, آپ ان کو وہ ویلکم کریں نعرے کے سلوگن کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, فخر نوشاہی.
علیہ وسلم.